ready, okay. O, diba? O, game. Mega, practice ulit tayo. Mega Prime. Okay, go. 3, 2, 1, go. Mega. Saan yung palakpak mo, kuya? Wala siyang palakpak. O, thank you. O, picture na lang kayo na Miss Ryan. Thank you. Ayan, may token kayo from Mega Prime. Alright, ready na ha? Okay, go. Mega! Prime! Mega! Prime! Bakit Megan? Megan. Parang din ko Megan. Megan. Okay, Mega Prime. Okay, go. Mega! Prime! Mega! Prime! Mega. Prime! Mega! Prime! Mega! Prime! Mega! Prime! Mega! Bakit di ka sumasali doon? O, tanggal ka na. O, tanggal ka na. Mega! Prime! Wala. Wala. Next ka na. Guys, ko lang magpasalamat kay Ate Marian for giving me the phone on my birthday.